मुस्तफा की या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी अल्लाह व या रसूल अल्लाह तला अल बदर علينا من ثنيات الله والله وجب شكرنا علينا ما قال الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أنت الشماء سنأنا طاب درنا أنت نور الفاق قمري أنت يكسر وخالي أنت مسا